तो फ्रेंड्स चलतु आम स्टार्ट करवा ये दीटा गैजेट जोटा मुझे आमाजन मगैली दीटा बहुत माने हेल्पफुल गैजेट दीटा गोटे हूँ आपणकर पिट्रन कंपानी मोबाइल स्टैंड विथ फॉर एंड्रॉयड स्मार्टफोन देख पारे फैशनेबल एंड हाई क्वालिटी एनवायरमेंटल फ्रेंडली मटेरियल मिनी एंड इजी कैरी टू वे हाई स्पीड ट्रांसमिशन इंटेलिजेंट प्रोटेक्टिव एंड डिजाइन किसी लिखाई स्पेशल आमर एंड्रॉयड फोन पे आउ ये हूँ आमर जापारे गोटे मोबाइल स्टैंड मोबाइल स्टैंड प्लस टैबलेट दीटा यूज करेंगे ये लिखाई देखता हेवी ड्यूटी माने यार बिल्ड क्वालिटी बहुत स्ट्रांग थी यार मॉडलटा देख पारे बटलर UM1030 ये हूँ यार मॉडल नंबरटा ये देख पारे एडजस्टेबल फोल्डेबल पोर्टेबल स्टडी ठीक अच्छे तो ये दीटा पचकानी फिगर देती गोटे एंड्रॉयड पे आ गोटे टैबलेट पे तो मॉडल नंबरटा मन रखी था UM1030 यहाँ आप आमाजन रे सर्च कले बाहरी जो केते टंका कहीं केते टंका माने मु तबे नियरली 1000 रुपीज देती तो 1000 रुपीज को आर बिल्ड क्वालिटी भल जहाँ देखी तो खाली आपको देखा मुझे यहाँ पैकिंग कर देजी आमित तो मार्केट रे बहुत कम रेट मिलूँ किंतु आप वन टाइम इन्वेस्ट करेंगे कि भल जिनसटे मिल तो चलतु फास्ट आम यहाँ पिट्रनटा आर गोटे देखा केमती कौन अच्छी ये हूँ पिट्रन कंपानी देख पारे मोबाइल स्टैंड विथ केबल केबल देची केबल यहाँ देखी पारे यार पोर्टा हूँ यहाँ ए टाइप रो जो केबल माने यहाँ हूँ आमर पोर्टा ए टाइप रो पोर्टा सी टू सी नहीं तो यहाँ जोटा ए टाइप रो आगर जो मोबाइल से मोबाइल को यहाँ यूज करें आपड़ तो ये तो सब सी टू सी है तो आम गोटे ए टाइप रो मोबाइल यहाँ गोटे सैमसंग रो मोबाइल में आनली देखा यहाँ हूँ यार चार्जिंग पोर्ट यहाँ हूँ आमर जोड़ा ऑलरेडी आसी तो अटैच हो देखा हो कि ना ये रबर रो देची मोबाइल स्क्रैचेस न आसापी देखा देखले यहाँ ऑलरेडी माने परफेक्ट फिटिंग होची देख पारे बैक साइड भी आपणकर सपोर्ट बैक साइड देख पारे देखो बैक साइड भी सपोर्ट देची देख पारे एमती लगिला एबे आम आपको आमर मोबाइल अडाप्टर रे कनेक्ट करिया आनी मोबाइल अडाप्टर रे कनेक्ट कली एबे आम पावर देवा देखा लगुच कि नहीं काम दौर कि नहीं देखिले गोटे साउंड आसला माने काम दौर चार्जिंग स्टार्ट है देखा आम बंद करके स्क्रीन टार देखा देखले देखु ये रेड सिग्नल आसी रेड लाइट लगी माने चार्जिंग स्टार्ट है चार्जिंग हो तो देख पारे यहाँ गोटे बहुत सुंदर गैजेटे पिट्रन कंपानी यहाँ आप चाहिए यहाँ नहीं पारे यहाँ भी बेसी टଙ୍କା नहीं मुझे आमाजन किनी तो आपको लिंक देदेवी जदि आप परचेज करने चाहिए यहाँ मैं अडाप्टर रे कनेक्ट कर देखिले यहाँ गोटे तो आम नेक्स्ट वीडियो जावा आ गोटे आमर जो आसेसरी आनी गैजेट गोटे से देखा केमती कम दूची यहाँ हूँ आमर अल्ट्रा प्रो लिंक ये गोटे मोबाइल स्टैंड देखा यार केमती यार परफॉर्मेंस बिल्ड क्वालिटी के देखा ऑलरेडी तो मुझे पैकिंग खोली देती
ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ରବରର କୁସନ୍ ଦେଇଛି, ଆପଣ ମୋବାଇଲ ରଖିଲେ କିଛି ସ୍କ୍ରାଚେସ୍ ହେବନି ବୋଲି। ଆଉ କ'ଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଟୁଲ୍ ଦେଇଛି, ଆଲେନ୍ କି ଗୋଟେ ଦେଇଛି, ଦେଖିଥିବେ ଆଲେନ୍ କିଟା। ଆର ୟୁଜ୍ କେଉଁଠି ଦେଖୁଥିବେ, ଭିତରେ ସ୍କ୍ରୁ ଅଛି ଆଲେନ୍ କିର 1, ଏଇଠି ଗୋଟେ ଅଛି 2, ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି 3। ତ ଏଇଟା ଆମକୁ ଟାଇଟ୍ କରିପାରିବା, ଲୁଜ୍ କରିପାରିବା, ଆପଣ କମ୍ଫର୍ଟେବଲ୍ ଅନୁସାରେ ଆପଣ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିବେ, ଆର ଆଉ କିଛି କାମ ନାହିଁ। ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଟୁଲ୍ ଦେଇଛି ସପୋର୍ଟ ପାଇଁ। ଓ ଟୁଲ୍ ତା ଜାଗାରେ ରଖିଦେବା ବ୍ୟାକ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ, ନହେଲେ ମିସ୍ ହେଇଯିବ ହେଲା। ଆଉ ଏଇଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗୋଟେ ଆମର ଆଲୁମିନିୟମର ଦେଇଛି। ଏଇଟା ଯେହେତୁ ଟିକେ ହେଭି ଅଛି, ଟିକେ ତ ହେଭି ରହିବା ଦରକାର, ନହେଲେ ବିଲ୍ଟ କ୍ୱାଲିଟି କେମିତି ଆସିବ। ନହେଲେ ମୋବାଇଲ କି ଟ୍ୟାବଲେଟ୍ ରଖିଲେ ସେ ଅଟୋମେଟିକ୍ ପଡ଼ିଯିବ। ଦେଖିବେ ଏଇଠି 3ଟା ଫ୍ଲେକ୍ସିବୁଲ୍ ରୁଟ୍ ମାନେ ହିଞ୍ଜେସ୍ ଦେଇଛି, ଦେଖୁଥିବେ। ଏଇଟା ଗୋଟେ 1 ମୁଭେବଲ୍ ପାର୍ଟ, ଏଇଟା ଗୋଟେ 1, ଏଇଟା ଗୋଟେ 2, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଠି ଏଇଟା 1, ଏଇଟା 2, ଏଇଟା ହେଉଛି 3। ୟା ଦ୍ୱାରା ଆଟାଚ୍ ହେଇଛି, ଆ ଭିତରେ ଇଏ ଆଟାଚ୍। ଓକେ, ଏ ଟୋଟାଲ୍ ସେଟ୍ ଆ ଉପରେ ଆଟାଚ୍, ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା ମୁଭେବଲ୍। ଏ ଟୋଟାଲ୍ ସେଟ୍ ଆ ଉପରେ ଆଟାଚ୍। ତ 3 ଜଣ ଯାକ 3 ଜଣ ସହିତ ଆଟାଚ୍ ହେଇକି ଅଛନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ବଡ଼ ହେଲା, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତିକି ଲେନ୍ଥ ହେବ। ତ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ତାର ବୁଝିପାରୁଥିବେ ଏମିତି ରହିବ। ଏଇଟା ଏତିକି ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଆପଣ ଏତିକି ହାଇଟ୍ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିପାରିବେ, ଆଉ ହାଇଟ୍ ଅଧିକ ହେବନି। ଆଉ ତଥାପି ଯେତିକି ଅଛି ଏନଫ୍, ଦେଖିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋବାଇଲ ରହିଲା ଗୋଟେ ଆରାମରେ ଦେଖିପାରିବେ, ଯାହା ଦେଖିବାର ଅଛି। ଏମିତି ରଖିପାରିବେ, ହରିଜେଣ୍ଟାଲ୍ ରଖିପାରିବେ, ମାନେ ଏଇଟା ଭର୍ଟିକାଲ୍ ରହିଲା, ହରିଜେଣ୍ଟାଲ୍ ରଖିପାରିବେ, ଟ୍ୟାବଲେଟ୍ ବି ଚାହିଁଲେ ରଖିପାରିବେ। ତ ଓଭରାଲି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଅଛି, ବିଲ୍ଟ କ୍ୱାଲିଟି ଏକ୍ସଲେଣ୍ଟ, ମାନେ ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ 10 ମୁଁ 10 ଦେବି। କାହିଁକି ବିଲ୍ଟ କ୍ୱାଲିଟି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଅଛି। ୱାନ୍ ଟାଇମ୍ ୟୁଜ୍ କରିବା, କିନ୍ତୁ ଭଲ ଜିନିଷ ଗୋଟେ ରଖିଲେ ଏଇଟା ବେଷ୍ଟ। କାହିଁକି ମାର୍କେଟରେ ବହୁତ ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ଜିନିଷ ବି ମିଳୁଛି। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମାନେ ବିଲ୍ଟ କ୍ୱାଲିଟି ଅନୁସାରେ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି ଏଇଟା। ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆଉ ଆମର 2ଟା ଗ୍ୟାଜେଟ୍ ରହିଲା। ତ ଆଶା କରେ ଆପଣଙ୍କୁ 2ଟା ଗ୍ୟାଜେଟ୍ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ରହିଲା, ଏଇଟା ଗୋଟେ ରହିଲା। ଆପଣ ଆଇରେ ଲଗେଇକି ଚାର୍ଜିଂ କରିପାରିବେ, ଆଉ ଆଇରେ ରଖିକି ଆପଣ ମୋବାଇଲ ଦେଖିପାରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ମୋବାଇଲ ଏମିତି ଦେଖିପାରିବେ। ଇଏ ହେଉଛି 2ଟା ଆମର ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଗ୍ୟାଜେଟ୍। 2ଟା ଆପଣଙ୍କୁ ନିୟରଲି କିଣିଲେ ଆମାଜନରୁ 1200-1300 ଟଙ୍କା ଭିତରେ ପଡ଼ିପାରେ। ତ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟା ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲା ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଲା ପରେ ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ କରିକି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। କାହିଁକି ସମସ୍ତେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଲାଇକ୍ କରୁନାହାନ୍ତି କି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରୁନାହାନ୍ତି। ତ ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।